rafanye mwaha rangoli jihundao hauzungua za haki za wakomori bashkenga babamvi ya nusu wajundao harume masiwa ikayaungo uchuma ure insulte aure menase na ure lapiza na uramba ukayanga jofa washonje hunu hata la fin de compte marisabuka nga 25 personnes richocho kando harume tia hatu rijofa washonje abongari hakikisha ukaya yoti akhlab ekarifu washonje au kata yemwe nyazambao yekachaifana kwa jomba sirabunga na balamweko ekambo wafanfuvi abwadunga otsohuna aizo kwezo watukufu yarimjulizoni banukaya hususa de manenasi kabla rejanja armazen intervention rojulisa manzano watu nono ni mwambie nono ukaya nono kutsi kiasi ya uhima baada ya wao jina la mtangazaji au kama dawe kutsujwe tabia ya mtangazaji gawe na haki uke muhanithi wa bezo wanzao shamtangazaji yeka kamtezebshe mtangazaji yeka kamfudhuli mtangazaji yeustehi ye kanuni ya utangazaji haizo hujaoni kwa portable ngotino kredi ya Comor Telecom ngombo zwanzao juziti huono uzingara wandu wa terrorisme na wa torture na wambekema na ndio wakautawa wa jauni wanata wewe engele wazalato jaunungwa wamba katsunika alkoli wana uchojoka uhimi hutawa definitive au kawa joka hudunga ya uzungue haini bana liyo ya urale daraki inde mane kao nchuka mle haku outsani wa intervene elera inu yokwez ngarengao ya il national jimbo la taifa ngesa ila rinjani tiani o haruma e mahfali yake mtukufu Mahmud ewa yabo gajo rassemblement na technicien kinishange na wadu wa Melembe Isipepeza Nani Wasipia Idaula imenua Siwa zatuja Maule ya chuwani Wadina gazita Larikeni Namada Arikeni anzima Ibenze watania Abaya jina dunia Deramu isipepeza Kangu mwezi sita ya shule Daura imenua Isiwa za tuzikatua Maure na tuwani Madina gazija Darikeni Namada Ya masi Furakasi anapono Riwashine Furakasi anapono Riwashine Ae Rirenge kiatu Namadana Namadana Rirenge kiatu Mpaka Daula haki Mpaka Daula haki Mpaka Daula haki D'accord. Bon, et ma kati dans nous, Garbo ma falihat, a wenga rampare, ye délégué, wa SLU de Marseille, Malayasi, Zukiwa Tumeshembus, ya Jele Zimbabwe, Ulio des Amira, Arma Semaine. Namkari, Watokuf, Audunga, Zukiwa Tumbus. Madame Menji, merci beaucoup. Je commence par peut-être faire le point sur la situation politique aux Comores et vous dire un peu en quelques mots ce qui s'est passé cette semaine.
Beaucoup d'entre vous voyez l'information, vous êtes informés par rapport à ce qui se passe au pays en surfant sur Internet, sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Facebook, parce que beaucoup de nos compatriotes, ceux qui sont soucieux de ce qui se passe au pays, regardent l'actualité à travers Facebook. Vous n'êtes pas étranger qu'il y a quelques jours, tout le monde a été stupéfait d'apprendre que Sambi est malade. Il a été par la suite transféré dans une clinique pour subir un examen radio, plus particulièrement un scanner. Et pourtant, cela fait déjà plus de 20 mois que cet homme politique responsable qui a géré le pays pendant 6 ans, qui a été député de la République fédérale islamique des Comores, aujourd'hui incarcéré. Mais le fait qu'il soit incarcéré n'est pas le plus choquant, mais ce qui choque, c'est qu'il n'y a eu ni procès ni jugement. Et qu'aujourd'hui même son avocat est incapable de communiquer sur le motif de son incarcération. Ils ont masqué sa maladie. Plusieurs fois, le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il passait devant son domicile, il s'arrêtait quelques fois et puis il communiquait par la suite que tout allait bien, que tout va bien. Et pourtant, c'est faux. C'est faux parce que, à l'heure d'aujourd'hui, l'ancien président est incapable de s'asseoir. Il est incapable de se tenir debout pour faire la prière. Son état de santé se dégrade de jour en jour. Il ne peut même pas bouger de lui-même, de gauche vers la droite, sur le lit où il est couché actuellement. Voilà la situation au niveau de l'état sanitaire de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Il y a pire encore, car le gouverneur Salami, lui, aucun ne peut dire dans quel état il est. Car nous n'avons pas de nouvelles. Nous ne savons pas comment il va. Comment va l'ancien gouverneur de l'île d'Anjouan. Et puis je voudrais revenir un peu sur les échanges violents, verbaux, mais tout de même violents entre certains internautes sur Facebook qui utilisent ce réseau social pour cracher la haine des uns vers les autres. Ce n'est pas de ça que nous voulons pour un changement dans notre pays. Ce n'est pas par la haine de son prochain que nous trouverons une solution qui permettra de mener notre pays à l'émergence comme certains ont tendance à le dire. Mais c'est s'asseoir ensemble et réfléchir ensemble sur notre problème, le problème de notre société, la société comorienne. Vous savez, un homme de 42 ans est un adulte mature qui sait prendre des responsabilités, qui a une vision de l'avenir. À titre d'exemple, le président français actuellement, il a été élu, il n'avait même pas encore 40 ans. Et pourtant, il dirige l'un des 5 pays les plus puissants du monde. Donc notre pays, aujourd'hui, c'est plus de 42 ans d'indépendance. Nous devons être capables de réfléchir ensemble sur notre passé. Et réfléchir ensemble pour préparer l'avenir de nos enfants. Et pourtant, ce genre de problème, jamais les Comoriens s'assoient ensemble pour réfléchir, pour se poser les vraies questions. En 1975, quand les Comores ont accédé à l'indépendance, beaucoup d'espoir ont suscité cette indépendance. Mais certains encore pensent aujourd'hui, était-il vraiment la solution, comme le disait Feu Seloumetchek? Ou peut-on encore dire que les Comoriens ne sont pas encore bien préparés, ou n'étaient pas préparés pour assumer eux-mêmes leur propre destin? Nous l'avons vu, que tous ceux qui nous ont précédés ont été soit assassinés, soit expulsés de leur pays. L'histoire nous apprendra que
Taki Abdul Karim, assassiné dans des circonstances jusqu'à aujourd'hui rocambolesques. Ali Swali, Ahmed Abdallah, ainsi que Djouar, expulsé de son pays et envoyé à Bourbon. Nous avons la chance qu'aujourd'hui, que le système que nous avons mis en 2001, on peut dire, voici un ancien président. Avant 2001, c'était impossible de dire cette chose-là. Cette phrase était quasi inexistante dans l'esprit du Comorien. Et pourtant, grâce à cette tournante, grâce aux accords de Fomboni, on a mis fin à des décennies de torture de nos chefs d'État. Je pense que nous devons être responsables et se dire que nous-mêmes, nous devons écrire notre propre histoire. Que le Comorien écrit lui-même son histoire. Et qu'il arrête à chaque fois d'indexer ou d'accuser l'étranger d'être responsable de son destin. Notre destin, c'est à nous-mêmes de le construire. Le Comorien, je voudrais qu'il soit un gagnant. Je voudrais que le Comorien soit un rêveur. Pour vous en citer juste une phrase de Nelson Mandela qui disait, paix à son âme, le gagnant est un rêveur qui n'a jamais cessé de lutter. Mes amis, mes chers frères comoriens, devenons tous des gagnants. Ne laissons pas un dictateur nous enlever notre rêve. Le rêve de dire, voici un ancien président. Nous savons tous que la mort est une échappatoire impossible pour tout être humain. Mais le fait d'avoir pris Ahmed Abdallah Mohamed Sambi depuis plus de 20 mois, l'incarcéré aujourd'hui gravement malade. Il y en a un qu'on ne parle pas du tout, qui était aussi l'ancien président, c'est Ikili Loudanine, qui lui, dans son île de Moueli, personne ne sait qu'est-ce qui lui arrive. Et pourtant, on lui a aussi privé de sa liberté. À cause de quoi? À cause d'une affaire dont ni lui-même qui est accusé, ni l'Assemblée nationale qui a fait une pseudo-enquête n'a rendu que des rapports falsifiés. Tout ça, pourquoi? Pour tromper le peuple, pour organiser de fausses élections. Et je vais vous dire encore une fois, pour terminer mon propos, que selon des informations que j'ai eues, le rêve d'Azali Assoumani, et j'espère que ce n'est pas lui qui sera le gagnant, c'est d'attendre jusqu'à 2021, date à laquelle la Constitution de 2001 donne tous les Comoriens la possibilité de choisir un nouveau chef d'État qui viendrait de l'île d'Anjouan, afin qu'il libère Ahmed Abdallah Sambi. Parce que dans ses options, dans ses rêves à lui, il se dit une fois passé le cap de 2021, il pourra libérer le docteur Salami Abdou, qui est le gouverneur de l'île d'Anjouan, ainsi que l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Car après cette étape, dans sa tête, il se dit, il aura déjà mis tous ses pions partout et le contrôle total de l'archipel. Je voudrais tout simplement vous dire, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous sommes des croyants. Nous croyons à un Dieu unique, Allah. Et par cette croyance, l'ancien président, il résiste. Il résiste par sa force morale. Il résiste parce qu'il sait que si on le jugeait, tous ces calomnies qui l'on crache chaque jour sur lui, il pourra démontrer un par un toutes ces allégations qu'il n'y a eu jamais de fraude concernant les passeports prétendus vendus. Mais l'ancien président, ils ne le jugeront pas parce qu'ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent.
quand il prétend surtout qu'il a plus de 950 millions de dollars dans un compte, cela lui permettrait à l'ancien président d'être parmi les hommes les plus riches du continent africain. Or, ils ne sont pas capables de prouver qu'il a vraiment cette somme, détourné cet argent dans un compte qui compte. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes et penser que les Comores nous appartiennent tous. Et c'est à chacun d'entre nous de prendre son bâton de pèlerin et cesser de nous disputer de façon permanente sur les réseaux sociaux et donner des informations utiles à chacun et chacune d'entre nous pour que nous puissions ensemble réfléchir au bon vivre ensemble de notre pays, de notre archipel. Et arrêtons de stigmatiser et surtout d'indexer les uns et les autres en disant que c'est votre faute alors qu'aucun de nous n'est capable de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Cette haine qu'Azali a envers les dirigeants de notre pays, surtout plus particulièrement les membres et responsables du parti Joua, est une haine qui a été préparée pendant 10 ans. Le colonel Azali a préparé pendant 10 ans. Vous vous souvenez de son départ de Beti Salam, comment il a été hué parce que le peuple a trouvé un homme nouvel capable de leur donner l'espoir et de faire susciter le rêve que le Comorien avait si longtemps perdu. Et il est en train de l'éteindre. L'objectif d'Azali, c'est de faire en sorte que le jeune Comorien ne puisse pas rêver. Car vous voyez très bien ce qu'il fait. Il nous ment sur l'éducation. Ça fait plusieurs semaines que l'école est fermée, le lycée Sametchek est fermé, les lycées sont fermés, les universités aussi sont fermées. Et la santé est quasi inexistante dans notre pays. D'où la nécessité pour ceux qui ont les moyens de partir, de se faire soigner ailleurs. Merci beaucoup les amis et ayez encore l'espoir. Ne laissons jamais tomber la lutte et n'abandonnons jamais. Merci et encore une fois, vive notre pays, vive les Comores dans l'unité et la fraternité. Merci. Nam, badia Rikabadzima na zukiwatu délégué wa SNI ya Marseille, M. Mbous. Hautsari mjulizeni wando kaya rijiba leo wananyasi wa Facebook FM ngovanu abonga jushukuri ekipi yao nani manyasi Ali Abdul Kuba ni manyasi Ubaidillah wa Mzimshangama nana Abdullah Abdul Hassan nani manyasi Shakri Sultan lazima ruwashukurie hejitihadi pona mwana ikawa leo waja waishia yelu haya nasara wayatekelezwa emakati nano ayo garjola likamana nyasi ikayao nikamumono vano tulta shaleo hakusudi ulione komba rendo niyo nezemba na rwano nizo ikamumu leo rimlali keban nandi manyasi Monsieur Alikar ili yaje ya president Babi wa mji wa Paris haruma eselili ya Marseille ili yajulize wa Comores esijirio haruma nti tafadhali mtukufu Alikar Tunakasiana pono liwashinde tunakasiana pono liwashinde ilengetia hatu na maganga ilengetia paka daula ya haki paka daula ya haki paka daula ya haki. Watukufu mawatwani ya mwani yao daula ya haki masiwani rahunondani robonze rawabira washe mlone azwa ya wani ya daula ya haki haununi ya ijihadi hiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum salam. Amjo baka kalima ukwela duni sinsindi mbavi kwezo watukufu le kalima la duni sinsindi mbavi lokaya mwana simbusu halibiri mbavi bano ambia okaima fundi watu kairwa tijitrompe
ngaruambia ukaya kairi keja karwe emakali wangu na kanzo yatekeleze sawa bi wafundi watu watukufu ukaya watijitrompe emondo endao bawa ngodungana na mrwa peu mrwa tabia zinwa jina bukanga mchuwa o ebenge watije shoti tsoni ye kalma yoga myabo hena mnayo bale bafundi ona na wamba ukaya ngodo ekai hondo le 16 kwa jondo wa shawiri ngodo sumesata mwa uhise basana tija emekatia vira kataise dictature za vira rionoka ikawasomesa yabunga ngo nanaze examen yadufanyiwa reka wanza kwa janza abunga ndamdo yi ngo kazana wafanya haliyo afikiruka yejo ka hasara ni hasara ya mafundi watu kawafanya hizo ijai wazingamanya nana kwa dusomesa ika amfikiruka wakikwandu wajwa basiwa wasampanyiwa examen zifanyiwa wakikwa jwala da mwono da hubi yabo yekofa mikataba na mrubu kwa kasta mikataba ngo juwao ngazongonezi wahundao ngirazimo arjidingoni ngo mekaye system tsinda hiyo etatibu tsinda hiyo wana kwa ikawa na wasomo wazazi no baba ndo hasara madama wondo wasomesawo wondo wavazawo walisawo hata jonde yabo sheya radimika ya walibe wowo ila mwafanye fasafasi wona yeye waone namna ubira maana aminokaya enzia ya hambokaya ngo somesawo ndo zao keti shawiri kalima zangu amjo kanoka wale hapo fikiri haba wananyasi rolo dalilo hunu bonze ngara aminoka rongo muda mwinji ribabu haka dosinti amfikiramba katawi swali la muri falifaliki azirwa jina tena ngarongo za wanadamu watuna ngozi haya asarambua muda ulete abangari aminoka wandu hamada wao karno kona fayilo nubabufu iladimu wanofe falikizirwa jina izo ni mzwada singu zirambuo ebenge arwambia okaya iheri wafasirio zo wafanyao ni hili watu waonao ngedola dimu ri wakati wa watimizi rwadwe mziba pale watukufu wafiruka yao wananyasi ngamba ngar letao zo kueler letao share aminoka ya mwanadamu za subira yo subira harma tabu na mashaka harma mirongo za madaini yesi hatu kejalahwa kadalo soti pia hunja harma tabu na mashaka sasa waswele wakati wa hazo abona mtwanda singe lazima ringe hatari ya hahe iliro ne namnaje ndio waswili na banu yakawa katingo letao ngari aminoka ya adui hajipanga muda mwinji de mana ritongesa rasyo daraja hilo harudi haba hatimbi katsina mashishio katishia hawe yakaya yo mazo ya kihahe mwondo rendao ti mwondo uko hauzoea maana mwondo hadisi na kaja zo hadisi azoea tabia mbi na ukakastaimiaje abokezo watukufu amfikiru bishoka ngari aminoka wakatulete shawanga zijamba ukaya watatu amba ukaya mkado chimiza wako kartushe beza wako shari aminoka ya ekarele bio katsina haki aenda bio ilisi jorje dingoni wakati irisi hamba da miomo wakatika o ina mzima da singu aminukaya omwendo haraka ngelamu kina faida omwendo omuheda tsina wacha unge ngelamu pale hali faida ebenge ngari para nao ina mzima da sia nge hadhari ya ukawa mwendo rendao upare hane faida shawati bijire majitso ritiremea bambe ela bambe plus kadar mela bambe plus ngar fano zisabu na aminoka tu waswili yabo lona ni mwenda kodoni ngela mwa jijokaya kala ujohenda yasi hejagonzi yasema wanda mio lazima ji amina faisa uzahi namna lazimu ya wakati wa yajipangeno ili irihunde faida hizo bwana rizifanya uziru risijola hasara amfikuru hama wananyasi wote pia ngela mwa elewane namna hamada hiyo ya ukanga kusahaba na zaurenda yefaliki na kanzana bihaba hando kaya yekaramba omudabiri mwinji ngela mwa bari fali kazitendwa jabukonga ruonawe zijirio abunga hibenza iyo de jo kuladimu rasura na nyasoro masiwani wajokaya omodo urendao ngari ndo batima nao ngari fikuru batima nao na ngedola dimu ya hamali heli ya zamba yegwange dokansi makambo abenze tihala insha Allah na boy kati hala insha Allah mnyugodo ujuo shar amino kazi jitaidiza tukazifanyao na nezi tatu za kufanya kazifanyao sheza bakisha ni tawfiki ya Mungu na wakati insha Allah ngari ngaboza sasa la wana yola bwana wala sahili wakati hajapa hala la sumu utapala utapaloka yaone ina mlaji na hubia kwa utalia hizo ni information za msoro nizo ibenge maana wakati mwiso yanu ya tapalao ya onze ina panu ya njie yaoneka tunaomba taratibu ya mjapangani yabo yeshiwarashira uisho shirangua na sio mahala ya faliki bomba hibenza ngarurambo wao ibenga unatondo jilira ukaya likatsikali mlindao ngari muona nao bana tukao njia ndo bana tukoroshea ibenge sihali yao Mwenyezi Mungu jaidia arimtimizi sihali
Amjoka ya hodungana na mwendo wa dictature iliri msampanye ketinyangu. Amjoka dictature mwendo wa peu abatu ngira mwori jipange rambe namna jetu kufanya resistance ya hatu iliri mdunge hatari mtimisi. Ebege mwendo hamada huo. Ena msimada singu wale wakaya yoketinyangu na ketsula dumrende haraka na ketsula dumrende haroro shaza strategy ne taratibu ngazifikiri wao na ngizonziani ebenga unuka wandasile mewe wanuna kinda jonesa ukaidi wanuna jonese ukaya ekaru ramba rone jihadi eduka ura marunda menji eduka unda ajiri zinji dojo shingi armam omodo hamada huo ebenga ndo mpara nyotsi pia au mrege hisi ya kaunumo ndo tomwangu nujiti hadi wakani uzanda singe lazima ajinike ezahabaze ekaramba ramba zinji ezafanya zinji abenga futuka hata mpakanda hapo mruhamado yingi lazima rimjeri hunde namna ya haraka ya mndo ya msimba pale batina hata mbatambu itoka yonti mananga sisinga fikro kabati koze mndo baheye yeye ngene tabia za kihahe bokwe hanza ya jurugu ebenge sisi wasinga si makili nakasima domana lazima rede handa mnabo kangu jojeleza maudu no shauka mbwa benze batina uka yenzi hafi hunde na haki imadomana bongo hibenze mrahura neze no wakati oka ya jeleze ili hunde ukaya ngidofanya msomo rwalo le uro lo maudu ili basijojiri tapage derapage hamada ino amesera ukali bakola mketi amba hadanisha ati inibiri ngaribi hao mwono wa musikiti fo hatu harmwenzi hatu madama ikuza kesi na mahakama kesi na lopitali kesi na itoka ushonti shiliwa harmwenzi normo za ladimo kalima nitoka utimizi na ino ngari la niyo suna za kifujari za dirisiwa mwanamshe mkomori yemdaze mkomori yembaya uza ya mwanamshe mkomori iduru hilwao hena wakati haina usiku harmwe masiwa ya hatu na ukaya hina mia wa usumrumsha harmwe daula ya hatu hawe harmwe masiwa ya hatu ngwasingutu mula banani bengaro aromba rofando yizo no rwarengenzi hatu mateka ebali hamba balukumani shekundisha hayi kwa sikaranzari mvumbue hauke kafana nasi zendimeza hatu soji tahadharisha na mdu watobia hamadaye warenge hadhari ya ulenzi wa uloma siwani haukamwe ndo tsinda huo zetobia zire ndo masiwani mwanamsha uzaya haina usiku wati nzo mure masiwa ya hatu na duwana wazalao haina usiku watumulao watingofanya watobia mbihena wakati ngari wambia waka warenge hadhari warenge hisi ba wakati uhondo ya ukaya walaani tendo hamada hizo zibunguzenge dingohi ba hakika swasaya ngari wona uka maswa hatu yende kapa harmwesto biambi ikaundo bwana woi yatibia harmwesti hatu ne majara hanga menji ngatona wakati yekari munga jela runde ula ya haki ukamwa benze rifanyeze zitabu hisi mirongo sikaundo ya vira ngujana hata leo na haukaya ngujola wati hala ukamwa benze afikruka yela mkasia Furakasi anapanda Riwashine Furakasi anapanda Riwashine Rilengensi atu Azali hafu mtoba Rilengensi atu Ewa kwezi watukufu kabla raha nejapari mdujuka ujawanu Yemanyasi alikar Avenua zinjika yao Gibidiu zikemsomo usoni mwatu Zikemsomo usoni mwakomoro wansi Inde mana kaunga mfereshoba mga jelia iksiatu Aba heni mdu ya shingaraze fia ngutochirenda metse Haukajuzi tiono gonzi La subuti la rongo kaya sambizo ndamo kati mwade Shabalanga banzoma fanya pieji No ili ya joutawa Lo gonzi kayao Emajibo tasi, emajibo mtana. Hahimitse na waja ungu tembelewe ya diaspora ya Komoro. Ukakarsina droit rende mohatu. Givanu nga joka ile waja ukakabati diktaturu arumayensi. Atanke kenga mrizi yao tena ritijua arumayensi. Razaliwa, raonaze fami. Yawa diktaturi tinde hiyo. Hatangarikazwa msimu kampaka 20 ans. Derjo jua rijua arumayensi. Awonga nimina usikitifu. Nambia mwananyasi wa yukaya wakati wa hoja shati hale ngojole mnankuhuvao au kango jodunga na gosibi hola wakamwa wenzi emakati danu ayo ngarjo para al-ustad al-allama al-sheikh al-sharif al-doktor mzee wa hatu ikayao sihumstay harmaza daraja zonsi zaidi ya Uislamu shati ndola wa mwaruma mweu utongo sisandunga mani Ngari para ustadhi mbaye ili aje arongoze le taifa la Komoro
husiana ni hawa ya hensi. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه النداء خاصة أعود أو أراسل رسالة خاصة إلى الدول العربية الشقيقة الذي أصبح منبر للعدو الظالم الذي يوجد في جزر القمر حاليا. أقول لكم أن ما يجري في جزر القمر منذ عام مثل ما جرى إلى الرئيس السابق، وهو حاليا مسجونا. أقول أن فقامة الرئيس السابق الذي أصبح مسجونا إلى الرئيس الظالم، إلى الرئيس القاتل غزالي غثمان الذي أصبح ظالم كبير، الذي أصبح سارق كبير. وأنتم تعلمون أيها العرب أن هذه العدو لقد سرق الانتخابات الذي جرى منذ 24 من شهر مارس 1929. سبحان الله سبحان الله. هذه العدو وهذه القاتل يمر ويفعل ما يريد. لأجل ماذا؟ لأجله وعائلته. بارك الله فيك. شكرا. وأقول في هذه الرسالة إلى الرؤساء العرب وخاصة المملكة العربية السعودية الذي أصبح في جوار هذه العدو. سبحان الله. وأقول كذلك الله من الكافرين. إلى الرؤساء كمثل الرئيس المصري الذي هو أصبح دكتاتور كمثل غزال. حاليا نقول لكم أن ما جرى في اليمن وما جرى في الدول العربية الشقيقة هذا ما تريد أيها الملك العربي، أيها الملك السعودي، هذا ما تريد أن تفعل إلى الشعب القمري. ونحن نقول أن الشعب القمري المظلوم، الشعب القمري المظلوم غدا إن شاء الله سنجد حكومة دولية حقيقيا وستقوم معكم، وهذه العدو سيكون في السجن إن شاء الله. بشام بروح شديد يا وطن، بدم بروح شديد يا وطن، بدم بروح شديد يا وطن. نعم. وتكوفوا كمر إمسلا يا حسك إنو رسالة مخصوص ركهانزا رونغوزي مظاليمو هماني ظاليمو مويو ولي هروي مسيوا يا إيميليا مروهمانوي مريكاوا يكتوليلا مريكاوا يكتوليلا يا ويلك ويمانغواني ميما تشليلي وفمبولاني مانا ما تشليبانو. سبحان الله. أبنك هولي ويمانغواني ميما تشليلي أبكنا مجوليلا imesashinu ngaruga shao bwazali riwambia ukawakati usauja
wakati wa utahamba bahanunjie bahata ila Saudi wailewa wakati unu kwa tinawe abangeta habaro jina wende juze ubiri wane Misiri wende hona na raisi Dr. Hamadawe hatoa wanu wajawe milia zefuti za witi ele ongojo kahamba kwema ndehisa yone mana wanenge amfioleo wambangondo Afrika du Sud ema Afrika du Sud wasa usomo hesa horambuwa hesa ngujuo zengayo za hao abalewa ukaiho wendawo kutina ujo uhunda wala kutina ujo belia eshabu ya Kikomori haukawe zalimu urenga mfi wambangondo Afrika du Sud na ukujana likiwa shango wendo na ngojo fanyiwa jizo wafanywa juzi wajipo henda Tanzania rijoizo warendo Tanzania hauka kuja resevewa rizijua izo nizojuka urendo leo Afrika du Sud hauka kangweshe leo wakati ya ambassadeur Afrika du Sud yakaura Komori izo yafanya edaula ya haho yakaurepresentewa ni directeur de cabinet wa haho holi wande discours ya towa yabo hajua henzahe aibu ku abangera ngubara tati rasuli leo ya Afrika du Sud nezi azali kwa tuona hazito jema yone mana kugara sukutaru ambia ukaya wa msafara wao wale wa unu wahenda Afrika du Sud ukahanda watembe shakusina mjobalia urejei wa harumenti ya haki kwezi watukufu mfumo rakanuo sirongo wa makalima banu gamrudi nyareche sabanu leo pasua nambe ukaya kariti wa shangavu ngari amini ukaya wananyasi wanazioni wanahatu waleo na maudu tomaya ya Komori waleo na maudu walio harumenti ya Senegal wafanya bunchilio wasika juzi huna jana na leo le bunchilio hilo karjaka hiho wala karjaka ulirema chatisema banu mfumo na kanuo ukazina tija zikutachi wao harumo monano huo izo natija ikao gizo maslaha za wana wa Komoro chatisema nono ukaya holi hono mkonti wa mando wakaujimlisa zihazi za hatu razifanya hunu Ulaya uharuma wa mji walio ikao zihazi hizo zimiliwa ni makungumanyo mfukare wa wanaone yezi ya diktature ilio haruma masiwa gamshemene zizo nono ukai makungumanyo yayo baada umonano wafanya wa haruma mji walio warudi warete ibanu haruma mji wa Marseille waja wa conclure zihazi kaundo zafanyishia hamkataba wa ukaya waenjeza emadelege waheze appel nena mbaba hanikao ngabwanrikao ngwendo kinyume nezi ya gozidi yabo tikanza na bengo hindi tikanza tafsiri ya makalima hangu nono na yamba juzi husuna suala hilo ya ukamkonsi wa Dakar ntsanza na mbekaya wa mkonsi wa haram
wamkonsi wa kweli, wamkonsi wa howana mawatwania wahensi ya hatu ya leo na maudu shana mkerar mwelewe ukaya zehazi ikao ndo mazifanya wasikwa jana hunda leo izo hazi ikao zikahuja zenjaziwa hojuma zehazi zafanyishiha oharuma wa mji walio zatilo taliki oharuma wa mji wa Marseille. Iyo tafsiri ya ukaya mwezi 15 yaho mwezi rulonu wa unu madhamana wa emikonsiyo warifikira ya urejeilana oharuma wa mji wa Paris, yani na performance jao ili wende waonese faliki ya mwiso ya husu wa mtartibisho no mwalamisho no mrengezo wa hizi action za nyumeni za utoa gozibi ombawani yaliyo abangenga mparo hajiko kabisa haina mabahari kao ngabo mwana mkomoro wendo kinyume nezi ya utiro nezi ya udhalimu yatendelwa ni katili hamadoi yatendelwa ni mwizi hamadoi yari sanganye uharuma mchi wa Paris ya mfomonti jao ili rendera rawanese yefaliki ya mwiso ijoka ukaya mwiso na azali makatinda yanu ngamwendo na kukaza kifu na utahazamaha na uomba Mwenyezi Mungu nguyacha ile nsi hatu ihunda mlezi ujoka na huruma ne shabi yahe ihunda mlezi ujoka na jitihadi na maendeleo ya usawa na mahkama ya usawa uharuma emasiwa ya hatu. wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vurakasiana panda Vurakasiana panda Rirengensiatu Maganga na maganga Rirengensiatu. Ewa aizo mwishia discours pando mwana yatekeleziwa nebaloziwa tukandere mlindori mbe harmensi ya Sudi ende adoda ilia wa Komoro harmensi ya Sudi oka haronga ilo ya Sharabu ilionise wala makatili kaundo wala wazima ni abdi mhu ikaundo utawalio edawla Komoro oskwaliwe de kabla zinu baada ustidi mbaye haisheni ambavi ya hadis ya enzi ya wana zona locator aiwalo Senegal garsara shele zokaya wananyaswa lo Senegal jana watembelewa ni katili zima la mawajara lo harmensi ya Komor ikayongu jikazo kaya mtangazaji shawallahi tsimdarau wala tsishumu amane zetobi alonizo shatsimdarau hazi hebu ya toijua haukajana hatembelewa na zona Senegal wa Komor ngwambo ukana ngusikitio bawatulwa rahani wauzuzungana malaho wende wasome wende wadungu politiki basi nga manzano wame ukavoda bolotwi shabale manaro ndo rasome rijeri faidi shensi entia hatu ketina ma médecin entia hatu ketina ma doktori tsoko wonts kwa tina mafundo wale koli abwana wale manakanda wasome waje warenge ensi waipolitize wayangalie raja sangamani utsidiwa zokaya elapita lya bamba wala msanga iwaha hata na leo ya mwa inigirewa kabati hata sinzanu ya utsore mamru itsoka oyonsi awole mwana mkomori ngena haki ya diwaze ya renge politiki atendeze haulela ensi haizo mamjoveshea wana wa Komoro walo Senegal marahaba menji ejitihadi ne mbwana wa wanoniyo shane kengwa stehiu ye mipaka homju walio haizo makati ndanu ayo garendao haruma ya Ile d'Anjouan gandaora lahik mtukufu mengoni mwa tukufu waeshesi wa Shanzwani son excellence ikayao de présenter délégué Jésus awoleo ngalahikiu
wae bwana Jesu delege wa hatu mzima Jakume ikaya wede delege wa bili wa seli ya Marseille badie madelege ngo waili ya bonga linda manyasi mbus ay wanyasi Jésus ya jare les mbamizi nao armashe so shanzwani lomrengo gozibi we mlaika armashe so shanzwani eba yo hames kanjarubwa narijao. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Watukufu wa Komori kwa wale mungu nivulishe vasarani wami dihallu makia mi wananyanyu ni hirwa Jésus ele surne yangu tizaloa armo mujwa domoni yanzwan serenge ifo soeni hamara yangina haujo mwambiani mba leo zozibiro armo ntiatu hususan armo shso shanzwan karsirad wakati kole wenga zijere ngoma teka imwalire ngoma teka inzwani mazayo yor sirongo tena maana kama sishidi sawa musona watu wa shibani watu wa ulao leo karso joa la rongomba senda harma daula ito respere emergence na komia na ufahamisha serikali ya Komoro hahuambia mba wasenda droit au mur manaka wasina issue na watafadhali wareke mashanarieri wakati kao zoandisa kama dofanyao wallahi wawasijua mba mrenda mbovu kasdumu wala zokatsodumu la yadumu ila Allah ngavi zaishi duniani wazalawa biidhnillahi alkarim muno ngavi zaka wangavi wako presidiarmentio ilomba kawasta umoja basidi halile mtobirao mlawe babo haushinzwa Mwenyezi Mungu modela rongoa wanzona rongomba mtola babo mtobiro demba babo modela za rongolewa wasi wana Komoro wangazicha wana Komoro wa mwali wana Komoro wanzwan ramakin ka kila mtu lomba kwamba asijua stambwe kwamba desire mema soyatu ramakini mtume Mwenyezi Mungu mbazini tsoisa nazo tsoisa haraka kambwa benzi biidhnillahi alkarim mana katsulo rambandele mane dele Mwenyezi Mungu dalonayo be wasira tsomeza tameso neke Mwenyezi Mungu arbazu nguvu to mtunu armentia ku leke amani masiwa yasijaya vurana sababu de wae na humwambiani arwe masoyo pia zibalbale komba dezijirio harmozi Facebook zikomba dezijirio watu vurana harmozi Facebook watie mushkil wahivurana na mtafadhali mlishe zinto mumize zi force zanyu pia harmo pamoja na sumtoa azali bemskenti mwahivurana mwahimba azali bari maana yunfao nomba wanyu mtamu mtowe neka msi uni sadimba msila pizana na hupwana shewe zizo zisimba fursa ajambiemba ashindi adivize masiwa maana programme halo nayo do humtaha amtsamba zen halo ile mskema solidaire parce que asijombe solidarité ya makomorien ini hendamba wasifika na sofi katuhoma wa atolawa alafu msimbe bahati ya wae huhoma nami simwambiano na yangu komba de mrongo wa Facebook haya mesta hayanyu pia haini yaona kwamba asirungwa hongo ikombe totia mushkil omra wanonya watelwa shinamna na mtafadhali nyoti pia rangu mgazja tamzuani tamwali mfanye diskuri kao za mtoa azadi mfanye diskuri za kwamba za utia hen au za utambishana taije mesoho azala profite armo mamani yani aitimbaz kufuru mode halle zejiri nzuan baina serikali ya Muhammad Bakari na azali zo zejiri na asambi zo zejiri nzuani leo apara profite angia afanzo avenza tamani armo division yo badeka angia bao wamsingia armo detail ninyesemba tongo zejiri zo hakke auti hakke
ben simwambiani de ntongolo mba de lo sur place mba high division lo mba de angia nzwani itonge sabande za nzwani takasifikiri nzwani ya meso na watu wao mstume Mwenyezi Mungu mba tihale stobuza watu ona mba ihaki ya nzwani ihaki ya ngazja na ihaki ya mwali tihale babo itoja iwaswiti tongoni mianu wananyangu na mdishe mirongozi ya umani mirongozi ya hutia faraka mirongozi ya hudivize na nchi yetu azali asirmani sene za hizakir na kebo moja rimtowe rihenti shikao cha commission de transition iko tsobinga wana komoronti pia rije rihenti daula ya haki na sirtumen ba atolawa bokasa respecte mandahe itumaliziwa bientôt na commission de transition inshallah na zormon bien ortumtumen Mwenyezi Mungu arbe ushinzi ukangwa benze bi idhinillah karim wa komor pia na mwisho wa komor ha aman na maisha mema na kama njema si hali babo kangwa benze mtujibu hayo Badia Rikamalzima na son excellence monsieur le délégué je suis na monena mnyani cause garde à vie ne respect na wakende mzee emakati ndano ayo rimabano kalionga mwanao aukarangura pare manyasi alikaran rajara para tena garjoko jarunde badara para alikar emakati anu rijili wana suraya sate na wajao ikao jai participar mum konsuatu uno suraya yao yo muhimu kabisa akaumru mashhur mengoni mwe daula ya haki hayo makati ndano ayo rajoko pare manyasi monsieur sultan ili ya JSD ya kanon ya daula haki na waambia inusanono kwa wakato hao tolo prepare mnanku hao bata singar jawsi wandu 25 wakaulitsa daula haki. Assalamu alaikum. Kwezi animbeshoni marhaba nyangulovan au kanifikiru kana arme koma moyandi sarme appel de Marseille ni don rika onganya mwe haki Shot. ashe se waja wakati kao narambila neze kweli waja wakati kao narambila neze kweli anifikirikana si wanashewanu kamturi wona shanga sarma kumba ikao ngari wanao ndrabo zilao harma omjiunu Marseille au kanga nifikirikana harma mahaminji rambila ndrabo shanga bwana damu wenza kweli na madanyi ngabwana damu wenza kweli na madanyi ka usiku l'histoire parlera de vous yonga misure certain ya vilit kanta njevanu jeni pare haini mwana shababi au kanifikika bana kodwenu bana waswili ngitsawana ba shababi amada ubumbusu na wasaya rijuhe au kaini eza javanu zinu za hatu sonzi wadadza hatu wafanyeza hao wababa hatu wafanyeza hao abaha sisi ngasina wana walona makume na shenda uwea sisi ndo akaubidirike wadzaze rike wababa riyaonesi wadadza hatu ili mwarisoma Hakika anifikirikana rwasuli mbabanu ikawa haini shababi ya madasi na ilewe ukana sikartuwa na dasi namu ngariwa nao dasi na sistemu ya riuwa rangu mahamungo mine naya rienshio nai ikawa leo ngarambu ukana kartutari kama doza zatu na babatu reje makiesi shangartsao reje argumenti ya hatu rafanye hazarumenti ya hatu riensha argumenti ya hatu reje dasi leze famizatu au kayonde ya hambu arumusi ilamu ukana rizora wadzima rike wadzima rifie wadzima iyo ndiyo kao siwa sawa wana zijana waleo ngaritsa hao shatinda ila ukana mzaza hangu na babangu wa jahunu kwa na uparu siku wapase ukana kwa juko rejarumenti ya hatu paskwenti ya hatu kavati mrufanyo wake maisha warejei yode mana leo nakojani mmoneni ni wanama ikao baike msuja bana ni siku ni mwambie ni ukana ntsivani shero hangu hiyo bana au kati amini ukanyidomlo si amini ukana nyidomlo armose kweli na wazima ngarjo wana no ngarjo wasili wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Rivengetia asante marhaba manyasi maalim Dr. Sultan ikayao hurungo hachiku hurungoza wabanda na wapani waishia aworielewa
haukeka ngondo chumbani lazima uvile upani ngondo chumbani haizorelewa haizo kwezi watukufu hautari jertimizi kiki harengo mjiwaizi wa moroni hajifanya ukaende mwenzankili hajifanya ukaende mwenzankili gulamu gauvalimu daba utsina ankli toka yonzi shangara nzona meo mjiwaizi ngona andu wenchi baadi ya kiki ujifanya ukaende itwa bombo uongo wa maji uongo kwa uvirinziani basi ngabo mtawalifu rana haukanga bo shababi msumuti ikayao juzi uhadao wa Komori wambango kasho mharu mweke mabala weno tabi shaleo ngabo shababi msumuti suja yarumisho harumwensi harumo mjuwezi wa hatu wa kapitani nande mwanyasi ameda ikayao mwana moroni hamadawe ye mwatwania hamadawe leongu joheleze ukaya tafadhali urenso ujakwe urenso ugeze uangalie le taifa la Komor haukodo wa Komor de kapitali eka urenge kapitali ngoirendo ya mvinyo ya wensike na wenda jilele wala emanyasa meze tafadhali wala nilikuwa mziki wala moroni Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangel tukufu mlovan au kaya henfu mbili lazima kevanu litekeleze ensi ya hatu emalailio ekangabo wandu wakanti ikao watukiwao kahenu msiku dimashirahimao reshemeza ukaya emvulana woi kana ujua urengeti ya hatu ya irene haram haram gardo zaba kemruwa ya renga jaula hatu ya irene haram mbracho nuanda ukayanga sinaezi bari mrugo building gena gari gena biro hakaansi guhonti kabalangulu halali na balanga maharamu utokoti la haram gena kalamu ya haram gena gari la haram gena direkteri wa haram gena ministri wa haram gena dwashi wa haram leo karna wa nafasi wanu majilele yanu warengeti hatu waibalie haram jilele leo gamtuambia wanama wa mtamdoni wahima wamba ukayangu wafanya siasa ya ina makandida na huo kandida kamruanda hapa daula ya haramu ya wakati kandida huo kandida wa haramu aibu subhanallah leo akaradhibu wanama national ministry waende savuati za kihalali kabati mru yaona yatujibiwa namna waendesa zevoti za kihalali leo mjo utendeze mru kayango ndoma voti za kiharamu iyo gejalingana nawe mamesona ministri ngamuhambiwa kegejalingana nawe haukawewe wemrikao na dungana na minawe na utotangwa ni ya kisiasa leo demana waja wasuli wa kaministri ikao mimi dena ubale mholoni na utia amele parashio la kisiasa aibu subhanallah leo kwezi wanana mloko mori na mlomeze chanata za dunia rakabela tangwa la siasa o wakati wake siasa haukaja ula ensi hatu irengwa ni wandu ikao wakwa na uso wakwa na dingwa wati wa Komori wati wa manga wati wa najamu ikao wadungana na nzia watawanu warenge ensi hatu waide sao au haramu ikao sisi karna uparo kubali ensi hatu ibali wa maharamu haukainu nsi ikao ikana wanu wakawangwa na Mungu wakaubali nchi yao na umurwa na hurma na akili ikao nchi hatu ikaenda harumwa nchi ikao ni hame dunia hezenti jelizenti zifanano na zenti shaleo sukwalelo
ngetuoneha nchi yatu ketuoneha ukaya inunti au kaya ibalua ni mbikao haibalia ahara leo kwazi na mkera zimwabia ni wakoboro resheleze zane au kansi ya hatu inunti kao ika exemplar ame dunia inunti kao ya somesa inunti kao ya lela inunti kao abasai murduada vanu denti kao ameze ti za wanguadu ikao walkolonize ntimbili kontina mbili ilmu ya ustarabu wa mkomoro wai mishimo mashababi waba baba mashababi waba ngafikirika nti hanyu inu nti ya majaka inu nti kao simwambia nukaya ilele vanu abarabao vanu mkomori dolone bushini rangu juu hata nsini vanu abario vanu mkomori dolone Tanzani roju hata nsini ge ministri ge direktari ge profesori ge medecin wadorenge ezetizo na hizo kontina wa mkomori ge mahala pia ge Marekani ge medecin ge mdu fulani ge Australia ge South Africa ge Mozambique ge ministri ge direktari wa mkomori we halele mchue masuwa hanyu kaya masuwatu yalalele hata yatsenge hameze dunia ukamili ikauri mwelezeni mama shababi vanu liyo vanu ulaya vanu les années 60 rikana médecin général afanya hazi usepretvi ya Paris afanya hazi la timwani 77 Dr. Turki ngena muwange aboge komori muuzise nuandu wa mwona waone utabibu wae ya ufanya vanu ulaya aux années 70 rikana mado wandu wakao wafanya enark waili aux années 60 ma enark hali ya shurti na wanyawe rikana inspecteur de fao wa dunia yamlu hadi haribu wa komoro rikana mama militari makola nana kwanza de major wa nsini les années 60 rikana zile toiga banu na muzise aux années 60 aux années 60 aka directeur de chambre de commerce au pôle des industries na wasaya nchi hatu ikana wandu wakana ilmu wakaubalia nchi hatu ikana udoha medunia ukamili marais watu wakaubalia nchi hao hawatani shakwa takuduka nchi wajisisi halma mbeberu leo mdoishi ya kari makadaila shama kadaila wandu watania wakaulele nchi bakane kweli bakamsomo bakana pitali Arjuma biyan mimi usiku na kamoto atanjeru wasla Allah kana parushia mapeso la pitali la pitali kanda hafu kana la pitali marufu ila ndaka angaliwa katika uswa mapesa wala hindu wakanda hafu wandoka ulamba hindu wandoka ulisiwa watina hata problem leo kwazi na mkarazi mna shababi walelo ekadi mwasolo hundu na mashababi wabaha na mjie mtunze bensi hanwinu inutinti ya kana masihara inutinti ya kana mfano harbe dunia ukamili leo uteri hundu ya wandu bahari ngena yani hazwala mchutu wana bahili ngena roho mtutu na machoma tutu mafuzi haringenzi hatu haisisi bo nzi la yukene ukiri lewo ngarjor mwelezeni ukaya lewo gamko yabo sha oroha gamtoroha reka manza reka gamjanza gamtoroha sha lewo gammabioni nyinyi maulu manzo mnagenzi na mchaiza la mazainti hanyu na mchaiza la mazainti hanyu oketi hatu kisha nasimu wa Suleiman leo terude wandu wabe ukaya wabiri likoli sisi munsi likoli akamulutu inu chain
Ibenu ngamjuka urabiaje. Ngamzirekezo bani. Boa komodo mwambie kaya. Banu mwanadamu. Yujua usoma hakamchinga. Hakamwiti. Hakana todiabi. Hakana mpungufu. Chana mtiti mkaya. Ndiyo tusoma umchinga. Wewe kawa peu? Na rejeze. Na wandu wa hale wakaujua zimipaka hiyo. Wakaubirana. Leo ngaramba ukaya ensi hatu karna ubulia emajileleanu wabalensi hatu hata mpaka parsa daula haki au kaya leo ensi hatu kena ujua kensi isorifiwa ni majasusi ikao watujua ihoendao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aizo garsor mamenu kartimis der jovenza rawando atsirohe mananga majukoka conference de presse ya wanwararo de mwana mshoto bishara nani mwana siadet